সেই অনির্বচনীয় শাশ্বত हे परम ब्रह्म निराकार निरंजन जगन्नाथ सच्चिदानंद भगवान आदिशक्ति शक्ति कुंडलिनी परम प्रभु श्री अरविंद परमा भागवत जननी श्रीमांग चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जन आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम चलतु समस्त नीरव प्रभु मां को ध्यान करवा मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित साइलेंस। प्रभु मां को ध्यान करुले मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित बर्तमान समय होती कार्यक्रम प्रभु मां पदार बिंदर गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम आम गुणपुर रायगड़ू शर्मिला को अनुरोध करुचु अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल अर्पण कर शर्मिला अपा। अज्ञान अंधार जाऊ मगो पसरी हे मनरु जेते अज्ञान अंधार जाऊ मगो पसरी ज्ञानर आलोकी आलोकिता कर ज्ञानर आलोके आलोकिता कर जीवी पथ अनुसारी मां जीवी पथ अनुसारी हे मनरु जेते अज्ञान अंधार जाऊ मागो पसरी जाऊ मागो पसरी असरालु हरे दीपाड़ी जालुछि तुम पथ चाही चाही तुम पथ चाही चाही भकतिर माला गुंथि मु रखिछि ममतार राण दे ममतार राण दे आस मागो आस ए मन मंदिरे आस मागो आस ए मन मंदिरे आस मागो शुभंकरी मागो आस मागो शुभंकरी ए मनरु जेते अज्ञान अंधार जाऊ मागो पसरी जाऊ मागो पसरी जस पौरुष लोड़ा नहीं किछि लोड़ा तब स्तुति गान
तव स्तुतिगान तुमे सृष्टि स्थिति तुमे गति मुक्ति दियो एहि दिव्य ज्ञान दियो एहि दिव्य ज्ञान चरण कमले शरण दीमा चरण कमले शरण दीमा कूले लगा मो तरी मागो कूले लगा मो तरी ए मनरु जेते अज्ञान अंधार जाऊ मागो अपसरी ज्ञानर आलोके आलोकित कर ज्ञानर आलोके आलोकित कर जीवी पथ अनुसरी मागो जीवी पथ अनुसरी ए मनरु जेते अज्ञान अंधार जाऊ मागो अपसरी ए मनरु जेते अज्ञान अंधार जाऊ मागो अपसरी मा जाऊ मागो अपसरी मा जाऊ मागो अपसरी। धन्यवाद अपा बहु हृदय स्पर्शी मन प्राण शरीर को आत्मा को आंदोलित कला भली प्रार्थना टी आप प्रभु मां चरण कर निवेदन कले अपा बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम टी मंत्रमय सावित्री जो आलोचना कार्यक्रम टी को अधिक वृद्धिमंत शुद्धिमंत एवं भक्तिमंत करदेला आपण वंदनार गाई सब यही प्रार्थना सब प्रभु मां चरण कमल आपण अर्पण करुपा एवं आम समस्त को प्रभु मां चरण कमल उन्मिलित रखिथा। धन्यवाद अपा धन्यवाद। एबे वर्तमान समय होइछि कार्यक्रम मंत्रमयी सावित्री आलोचना करिबा। मंत्रमयी सावित्री पार्ट 1 बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज प्रकृति पुरुषंकर नीला प्रभु श्री अरविंदंकर जहाँ वर्णना करिसेंती द सीक्रेट नॉलेज गुप्त ज्ञान जोटा कि श्री अरविंदंकर उपनिषद प्रकृति पुरुषंकर महानला को धारावाहिक भाव में आलोचना कर चली आमर डॉक्टर सरोजकांत मिश्र भाई भुवनेश्वर गत थर 685 लाइन पर्यंत आलोचना पूर्ण आलोचना होता। आज भाई को अनुरोध करा भाई 686 लाइन आनवर्ड्स आलोचना जारी रखंतु। भाई डॉक्टर सरोजकांत मिश्र भुवनेश्वर भाई। पूर्णमय मां परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन प्रोजेक्टर समस्त भाई मान को मोर नमस्कार प्रणाम। समस्त शुभ संध्या शुभेच्छा अनेक अनेक अभिनंदन स्वागत एवं वंदे मातरम। एवं सबुठु बढ़िया लगला शर्मिला बापांगर भजन जो वंदना वंडरफुल तो भल गाँति सब तेणु एक सुंदर वंदना सहित यह पाठ्यक्रम आरंभ ये निश्चित भाव में एक शुभारंभ से जो 685तम लाइन नाम छाड़ी तार से वाक्यटी जो छोड़ी मेमोरी रिफ्रेश करने पढ़ी। Although she drives him on her fancy throats, at play with him as with her child or slave, to freedom and the eternal's mastery and immortality stand above the world, she moves her seeming puppet upon earth.
ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ although she drives him on her fancy roads, ନିଜ ଖିଆଲର ପଥ ଧରି ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷକୁ ଚାଳିତ କରେ, and play with him as with her child or slave, ଏବଂ ପୁରୁଷ ସହିତ ସେ ଖେଳା କରେ ବା ଖେଳେ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ତାର ଶିଶୁ ବା ତାର ଦାସ ସହିତ ସେ ଖେଳୁଛି। ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟର୍ନାଲ ମାଷ୍ଟରୀ, ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଖେଳ ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କୋଉ ଅଭିମୁଖେ ନା ମୁକ୍ତି ଅଭିମୁଖେ, ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଭିମୁଖେ, ଆଣ୍ଡ ଇଟର୍ନାଲ ମାଷ୍ଟରୀ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଖେଳ, ପ୍ରକୃତି ନିଜର ଯୋଉ ଖିଆଲ ଦ୍ଵାରା ପୁରୁଷକୁ ଚାଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଖେଳୁଛି, ସେ ସତେ ଯେମିତି ମାଟିଏ ଛୁଆ ସହିତ ଖେଳେ କିମ୍ବା ଜଣେ ନିଜର ଦାସ ବା ଚାକର ସହିତ ଖେଳେ, ସେମିତି ସେ ଖେଳୁଛି। ଏବଂ ଏ ଖେଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ଏ ଖେଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିମୁଖୀ ଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ପସଲେସ୍ ପ୍ଲେ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏ ଖେଳର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏ ଖେଳ ଚାଲିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଆସିନି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ଅଭିମୁଖେ, ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଇଟର୍ନାଲ ମାଷ୍ଟରୀ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଇଟର୍ନାଲ ମାଷ୍ଟରୀ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆସିବ ସେ ଇଟର୍ନାଲ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ତାମାନେ ଏଠି ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ମନ ଶାସନ କରୁଛି, ପ୍ରାଣ ଶାସନ କରୁଛି ବା ପ୍ରକୃତିର ଲୋୟର ନେଚର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଶାସନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମାଷ୍ଟରୀ ସେଇ ଅଭିମୁଖେ ଏ ଖେଳ ଚାଲିଛି। and immortality stand above the world, ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ଅମରତ୍ୱର ସ୍ଥିତି ସେଇ ଅଭିମୁଖେ। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ଅଭିମୁଖେ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମୁଖେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ଅମରତ୍ୱ ରହିଛି ତାର ସ୍ଥିତି ଅଭିମୁଖରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେ moves her seeming puppet of an hour, ଏବଂ ପ୍ରକୃତି, ସି ମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷକୁ ତାକୁ ଚଳଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସେ ପୁତଳି କାଟି, ପପେଟ କଣ୍ଢେଇଟି, ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ଉପରେ ଯିଏ ଥାଏ କଳାକାର, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ କଳାକାର, ଯିଏ କଣ୍ଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଚଳାଏ, ଇଏ ସେମିତି କଣ୍ଢେଇକି ଚଳଉଛି। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚଳଉଛି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପପେଟ ଭଳି, ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ପପେଟ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆବଦ୍ଧ ପପେଟ ବା କଣ୍ଢେଇ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯାଏଁ ପଢିଥିଲେ, ଏଇ ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ, even in his mortal station in body's house, an aimless traveler between birth and death, ephemeral, dreaming of immortality, to reign she spots him, he takes up her parts, he has harnessed her to the yoke of her love, his face of human thought puts on a crown। ଏଠି ଯୋଡେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଲାଇନ ଆମେ ପଢିଲେ ୟା ଭିତରେ ଯୋଡିଏ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ମୋର୍ଟାଲ ସେସନ ଇନ୍ ବଡିଜ୍ ହାଉସ୍, ଏପରିକି ଏଇ ଯୋଉ ଦେହର ଗୃହରେ, ଯଦି ବଡି କି ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଗୃହ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ଏ ଦେହର ଗୃହରେ, ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ମୋର୍ଟାଲ ସେସନ, ହିଜ୍ ମାନେ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ ହଉଛି ଏଇ ବଡିର, ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ଦେହରେ। ଆମର ଶରୀର ଯଦି ଏକ ଗୃହ ହୁଏ, ଶରୀର ରୂପକ ଗୃହରେ, ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ଗୃହରେ ଆତ୍ମାର ବା ପୁରୁଷର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଅଛି। ଏପରିକି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଭିତରେ, କାହିଁନା ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମର ଆତ୍ମା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ରେଣ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ହିରଣ୍ମୟ ପୁରୁଷ, ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ହିରଣ୍ମୟ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗୁଠି ଆକାର ରହନ୍ତି ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଇଛି, ଆତ୍ମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ ଆମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ମାନଙ୍କରେ। ଅତଏବ ଆମ ଶରୀର ଯଦି ଗୋଟେ ଗୃହ ହୁଏ, ଆମର ଦେହ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୃହ ହୁଏ, ଏ ଦେହ ଗୃହ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମାର ବା ପୁରୁଷର ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଏଠି ଅଛି। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବି an aimless traveler between birth and death, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଯାତ୍ରା ବା ଯାତ୍ରୀ, ସେ ଏମଲେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲର। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମଲେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲର, ବା ଆମେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏମଲେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲର, ସତେ ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ। ଏବଂ ୟା ଶରୀରଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାର ବା ପୁରୁଷର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ୟା ଭିତରେ ବି ଏଫେମେରାଲ ଡ୍ରିମିଂ ଅଫ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଏଫେମେରାଲ ମାନେ ସାମୟିକ, ନଶ୍ୱର,
ये नश्वर अमरत्वर बा अविनश्वर स्वप्न देखे ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭିଯାତ୍ରୀ। ଏ ଜୀବନଟା ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଣି ମଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଏ ମରଣଶୀଳ ଦେହ ଭିତରେ, ଏ ମରଣଶୀଳ ମାନୁଷୀ ଶରୀର ଭିତରେ ପୁରୁଷଟି ଅଛି ବୋଲି ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପାରୁଛି ଅମରତ୍ୱର। ସେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅରିଜିନାଲି ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅବିନଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଇଏ ପୁରୁଷ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରର ଚକ୍ର ଭିତରେ ଇଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରର ଯୋଉ ମଣିଷର ଜୀବନ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି ମାନୁଷୀ ଶରୀର, ସେ ମାନୁଷୀ ଶରୀର ଭିତରେ ଶରୀର ଯଦି ଗୃହ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଏଠି। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବି ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କଲା ପରେ ବି ଇଏ ନିଜେ ଏଫେମରାଲ, ଇଏ ନଶ୍ୱର, ଅଥଚ ଡ୍ରିମିଂ ଅଫ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଅମରତ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଟୁ ରେନ୍ ସି ସ୍ପଟ୍ସ ହିମ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ଟୁ ରେନ୍ ସି ସ୍ପଟ୍ସ ହିମ୍, ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଚାଳିତ କରେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଗ ଜନ୍ମାଏ, ଦେଖ ତୁ ହଉଛୁ ଶାସକ ପୁରୁଷକୁ। ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହୁଏ ତ ପୁରୁଷ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଚାଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ବା ପ୍ରବେଗ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଯେ ତୁ ଶାସନ କରିବୁ, ତୁ ହବୁ ଶାସକ। ଟୁ ରେନ୍ ସି ସ୍ପର୍ସ ହିମ୍, ସତେ ଯେମିତି ସ୍ପର ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର, ଗୋଟେ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଜଣକୁ ଉସ୍କେଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପଛରୁ ପେଲୁଛି ଯେ ତୁ ଶାସନ କରିବୁ। ଟୁ ରେନ୍ ସି ସ୍ପର୍ସ ହିମ୍, ହି ଟେକ୍ସ ଅଫ୍ ହର ପାୱାର୍ସ, ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତି, ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପୁରୁଷ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସଟି ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଚେତନ ଶକ୍ତି ଏକ ରହିଛି ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ନିଜର କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ନିଜେ ପୁରୁଷ ରହିଲେ ଆତ୍ମା ବା ଆମର ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ନିଜର କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ପ୍ରତି ଇଏ ପୁରୁଷ, ଇଏ ଆତ୍ମା ସମର୍ପିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ। ସେଇଠି ତ ମଜା, ଇଏ ଖେଳର ମଜା। ଏମିତି ଏକ ଖେଳ ଇଏ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଛେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏନି। କାରଣ ସେ ଯେମିତି ନିଜର କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ହିଁ କାମ କରିବ। ପୁରୁଷ ଯଦିଓ ଅନୁମନ୍ତା, ନିଜର ଯୋଉ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ସଚେତନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ସଚେତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ପାଖରେ, ନିଜର ସଚେତନ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ପୁରୁଷ ସମର୍ପିତ। ଇଏ ଏକ ଲୀଳା ଏବଂ ଏଇ ଲୀଳା ଭିତରେ ଦେଇକରି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ଅୟନାୟ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ଅୟନାୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଇନେଭିଟେବୁଲ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ହି ଟେକ୍ସ ଅଫ୍ ହର ପାୱାର୍ସ, ଏଠି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ହି ହାଜ ହାର୍ନେସ୍ଡ ହର ଟୁ ଦି ୟୋକ୍ ଅଫ ହର ଓନ୍ ଲ, ବା ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ନିଜର ବିଧାନ ଅଛି, ହର ଓନ୍ ଲ, ସେଇ ବିଧାନ ବନ୍ଧନରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛି। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତି ନିଜର ବିଧାନ, ନିଜର ଗୋଟେ ଲ ଅଛି, ଏ ଫୋର୍ସ ଏମିତି କାମ କରିବ, ସେଇ ବିଧାନ ଦ୍ଵାରା ପୁରୁଷ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛି। ହାର୍ନେସ୍, ଯେମିତି ଆମେ ୱାଟର ପାୱାରକୁ ହାର୍ନେସ୍ କରୁଛେ, ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାରକୁ ହାର୍ନେସ୍ କରୁଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର୍ମାଲ ପାୱାରକୁ ହାର୍ନେସ୍ କରୁଛେ, ମାନେ ହାର୍ନେସ୍ କରୁଛେ ମାନେ ତାକୁ ରଖୁଛେ ସେଇ ଶକ୍ତିକି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ନିଜର ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଷ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛି, ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ସମର୍ପିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଥା, ଏଠି ହଉଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ସମର୍ପିତ, ଅଥଚ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ତାର ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛି। ତାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଇଏ ଲୀଳା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଲୀଳା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଲୀଳା। ଯେମିତି ମୁଁ ସେଦିନ ଆଲୋଚନାରେ କହୁଥିଲି ଯେ ସମର୍ପଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ କେବଳ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ସମର୍ପିତ, ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିର ସେ ଦାସାନୁଦାସ, ଅଥଚ ସେ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ
he has harnessed her to the yoke of her own law. yoke ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜୁଆଳି। ବଳଦ ବେକରେ ଯୋଉ ଜୁଆଳି ପଡେ ଆମେ ହଳ ନେଲା ବେଳକୁ yoke। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ବିଧାନ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଜୁଆଳିରେ ନିଜେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଛି, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। his face of human thought puts on a crown. his face of human thought puts on a crown. ତାର ଯୋଉ ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତାର ମୁଖ, କାରଣ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁହଁଟି ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାନୁଷୀ ମୁହଁ ତା ଉପରେ his face of human thought, ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତାର ଯୋଉ ମୁହଁ, କାରଣ ସେଇ ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତା ଯାହା କରେ, ଯାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ସିଏ has put on a crown. sorry, his face of human thought puts on a crown. ସେ ଗୋଟେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏପଟୁ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ତରରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଗତି କରି ଯାଇଛେ, ଯେତେକ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ, ଏଇ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ସିଏ ହଉଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ ଅଲ୍ ଦି କ୍ରିଏସନ। ତେଣୁ ସେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷର ବା ଆମେ ମଣିଷ ମୁହଁ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କାରଣ ପୁରୁଷ ନିଜେ ପ୍ରକୃତିର ଦାସ, ଅଥଚ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିକୁ, ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିଜ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରନ୍ତି। and he has done it. ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଏ ଲୀଳାର ଏକମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଏଠି ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଗ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଯେ ତୁ ହିଁ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏଠି ପୁରୁଷ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତିର ନିଜସ୍ୱ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଏବଂ ତାର ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତାର ମୁଖରେ ସେ ଧାରଣ କରିଛି ଗୋଟେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ। ତେଣୁ even in his mortal session in body's house, an aimless traveler between birth and death, ephemeral, dreaming of immortality, to reign, she spurs him. He takes off her parts. He has harnessed her to the yoke of her own law. His face of human thought puts on a crown. Held in her lists, bound to her veiled caprice, he studies her ways. If so, he may prevail, even for an hour, and see work out his will. He makes of her his moment passion soft to obey. She reigns, she follows her creature's lead. For him she was made, lives only for his use, but conquering her, then is he most her slave. He is her independent. He is her dependent. All his means are hers. Nothing without her he can. She rules him still. Held in her lists, bound to her veiled caprice. ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ଆ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଶ୍ରୀଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ତାର ପ୍ରକୃତିର ନିଜସ୍ୱ ବିଧାନର ଧାରା ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହର ଲିସ୍, ଲିସ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚେନ୍। ପ୍ରକୃତିର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଧା ହଉଛି ପୁରୁଷ। ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ହର ଭେଲ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ରିସ୍, ତାର ଯୋଉ ଭେଲ୍ଡ ଆବୃତ ଅଦ୍ଭୁତ ଖିଆଲ, କ୍ୟାପ୍ରିସ୍ ମାନେ ଖିଆଲ, ଅଦ୍ଭୁତ ଖିଆଲର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସେ ବନ୍ଧା। ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହର ଲିସ୍, ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ହର ଭେଲ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ରିସ୍, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଭେଲ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ରିସ୍, ତାର ଗୋଟେ ଆବୃତ ଯୋଉ ଖିଆଲ ଅଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ଖିଆଲ ଅଛି, ସେ ଖିଆଲ ସହିତ ସିଏ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି। He studies her ways, if so he may prevail. ଏବଂ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ପ୍ରକୃତିର ଧାରା ସବୁକୁ। So he may prevail, ଏହା ଭାବିକିରି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ସିଏ ହୁଏତ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତାର ଶାସନ ଜାରି ରଖିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଧାରାକୁ
आमे आमे आगु जानिछे जे पुरुष होउछन साखी पुरुष से सब नीरव प्रकृतिर धारा को से अनुध्यान करिछन त पुरुष जे अनुध्यान करूची ऑलवेज इफ सो ही मे प्रिवेल प्रिवेल माने प्रकृति ऊपर निजस्व जो इच्छा को से ताको या भाबी जैसे माने ता ऊपर प्रिवेल करिवो इवन फॉर एन आवर एंड सी वर्क आउट हिज विल या भाबी गिरी जो गोटे मुहूर्त हो पछे गोटे घंटा हो पछे गोटे मुहूर्त हो पछे से प्रकृति तार इच्छा को पूर्ण करिवो प्रकृति ऊपर ये भारी पड़िवो इवन फॉर एन आवर एंड सी वर्क आउट हिज विल एवं तार विल की तार संकल्प को या से भाबी करी तार श्रृंखल बंधाई रही तार श्रृंखल से बंधाई एवं प्रकृति जहाँ करुची ताको बेले बेले मानि नउची एवं गोटे मुहूर्त पे भी प्रकृतिर धारा से अनुध्यान करुची या भाबी करी जे गोटे मुहूर्त हो पछे मु प्रकृति ऊपर प्रिवेल करी प्रकृति ऊपर मोर गुरुत्व रहिबो मु भारी पड़िबी प्रकृति ऊपर एंड सी वर्क आउट हिज विल एवं प्रकृति ये जहाँ चाहूची पुरुषर संकल्प को परिपूर्ण करिवो बा कार्यकारी करिवो he makes of her his moment passion sharp he makes of her his moment passion sharp एवं पुरुष भाबुची तार गोटे मुहूर्तर प्रवेगर दास से करिवो प्रकृति गोटे मुहूर्तर प्रवेग his moments passions गोटे मुहूर्तर प्रवेग सर्फ सर्फ अर्थ होची ऑर्डर ये जो आदेश दब गोटे मुहूर्तर जो प्रवेगर आदेश दब से आदेश को प्रकृति मारिव तामाने प्रकृति से निजर दास करिवो या भाबिगिरी ता श्रृंखल बंधा हेकरी मध्य गोटे मुहूर्त पे तार प्रकृतिर धारा को से अनुध्यान करे एइथि जे गोटे मुहूर्त पे हो पछे से प्रकृति ऊपर निजर कंट्रोल रखिबो निजर नियंत्रण रखिबो एवं मुहूर्तर प्रवेगर दास से करिवो प्रकृति की टू ओबे सी फेन्स सी फॉलोज हर क्रिएटर्स लीड टू ओबे सी फेन्स एवं बेले बेले प्रकृति छलना भी करे फेन फेन माने छलना करिबा प्रकृति छलना करे सफेन से पुरुषर कथा को मानुची टू ओबे सी फेन्स सी फॉलोज हर क्रिएटर्स लीड एवं तार जो क्रिएटर्स लीड तार जो सूक्ष्म जीव को से अनुसरण करे प्रकृति बेले बेले लगे जे पुरुषर कथा प्रकृति शुणुची बा शुणिला बेले से छलना करे किंतु सी फॉलोज हर क्रिएचर्स लीड तार जो सूक्ष्म जीव ताकू से अनुसरण करे ताकू चलाए फॉर हिम शी वाज मेड लाइफ लिव्स ओनली फॉर हिज यूज पुरुष पाई से तैयारी हेची माने गोटे कंट्राडिक्शन आसला भाया हमको लगुच प्रकृति नुहे फॉर हिम शी वाज मेड प्रकृति जब तैयारी हेची केवल पुरुष पे तैयारी हेची लिव्स ओनली फॉर हिज यूज एवं तार व्यवहार पे से तैयारी हेची अथच यदि पुरुष पे प्रकृति तैयारी हेची तार व्यवहार पे तार सृष्टि एवं तथापि निज शक्ति पाखरे पुरुष समर्पित एभली लीला गोटे विचित्र लीला एंड दैट इज द गॉड्स क्रिएशन एंड दैट इज द गॉड्स प्ले for him she was made lives only for his use but conquering her then is he most her slave किंतु से प्रकृति को जय करी से तार दासानुदास हेची but conquering her then he is the most her slave प्रकृति ऊपर विजय लाभ कले भी से तार दासानुदास हेची he is her dependent all his means are hers प्रकृति ऊपर पुरुष निर्भरशील तार समस्त साधन होची प्रकृति nothing without her he can से rules him still प्रकृति बिना से किसी भी पारिबो नहीं अथच she rules him still
से ताको तथापि प्रकृति तथापि ताको शासन करे तमाने एठी कहगला प्रकृति की दासानुदास करिवार शक्ति पुरुषर अछि अथच पुरुष निजे प्रकृतिर दास होई रही held in his list sorry in her list bound to her veiled caprice तार सब जो गोटे श्रृंखला रे बंधा ହେଇକିରି से तार अद्भुत ख्याल रे बंधा ହେଇଛି पुरुष प्रकृतिर स्टडीज हर वेज इफ सो ही मे प्रिवेल प्रकृतिर धारा सब से अनुध्यान करे या भाबिकिरि जे से गोटे मुहूर्त हो पछे इवन फॉर एन आवर एंड सी वर्क आउट हिज विल गोटे मुहूर्त हो पछे प्रकृति तार इच्छा को पूर्ण करिवो एवं से प्रकृति ऊपर भारी पड़िवो he makes of her his moment pass and serve प्रकृति को से तार गोटे मुहूर्त प्रवेगर दास करे सी टू ओबे सी फेन्स बेले बेले से मानिला बेले छलना करे सी फॉलोज हर क्रिएटर्स लीड तार सूक्ष्म जीव को से अनुसरण करे फॉर हिम शी वाज मेड लिव्स ओनली फॉर हिज यूज तार पे से तैयारी हेची एवं तार व्यवहार पे से बंची बट कंकरिंग हर देन इज ही मोस्ट हर स्लेव किंतु प्रकृति की जय करी से तार दासानुदास हेची ही इज हर डिपेंडेंट ऑल हिज मीन्स आर हर्स प्रकृति उपरे पुरुष निर्भरशील तार समस्त साधन होची प्रकृति नथिंग विदाउट हर ही कैन सी रूल्स हिम स्टिल प्रकृति बिना से किछि करि परिबो नाही एवं तथापि एपर्यंत भी प्रकृति ताको ही शासन को ताले पुरुषर शक्ति अछि से प्रकृति ऊपर भारी पड़ी परिबो अथच प्रकृति पाखे से समर्पित प्रकृति जहाँ चाहूची ये से करू किंतु यार जो कर्तृत्व नहीं से कथा नुहे प्रकृतिर समस्त शक्ति की ये ग्रहण कर परिबो यदि दरकार पड़े ताले प्रकृतिर समस्त शक्ति की से ग्रहण करिवो एवं एक निर्दिष्ट भाव में परिचालित करिवार क्षमता तार अछि अथच से समर्पित एवं ये समर्पण प्रकृति पाखे जो पुरुष समर्पित होउची एक स्वेच्छाकृत समर्पण ये फोर्स नुहे जबरदस्त नुहे एवं तापर कौन हबो एट लास्ट he wakes to a memory of self he sees within the face of a deity the godhead breaks out through the human mold her highest heights she unmasks and is his mate beautiful at last he wakes to a memory of self अवशेष रे से जागी उठे एक महान आत्मार स्मृति नहीं एमती जो लीला चलो परस्पर परस्पर प्रति समर्पित एवं प्रकृति पुरुष को गोटे श्रृंखल बांधि रखी अथच पुरुष प्रकृतिर निजर विधान अनुजाई गोटे जुहाड़ी जो निज पाखे रखी तेणु एक परस्पर परस्पर प्रति ओब्लाइज एवं परस्पर परस्पर एक निर्दिष्ट बंधन मुक्त होकर अलग जीवार चारा नहीं एटा चलो कौदने ना सही पर्यंत एट लास्ट ही वर्क्स टू ए मेमोरी ऑफ सेल्फ सेल्फ एज कैपिटल एक महान आत्मार स्मृति नहीं से जागी उठे पुरुष he sees within the face of deity निज भितरे गोटे देवसत्तार मूर्ति से देखिबो एमती लीला चलिबो शेषरे अवशेषरे से एक आत्मार एक महान स्मृति की नहीं जागी उठिबो निज भितरे देवतार मूर्ति से देखि परिबो the godhead breaks out through the human mold मानुषी आधार भेद करी भगवान देवत्व फुटी उठिबे से पर्यंत लीला चलिबो कारण सेटा हबा पई ये लीलार प्रयोजन अछि हमर जो लक्ष्य हमकु कह जायछि जे मनीष दिव्य हेई उठिबो अन्य कोठी नाही एठी एवं से दिव्य हेई उठिबा पई जहा आवश्यक ए लीलार प्रयोजन रहे निहाती प्रयोजन रहे एटा सेतल संभव हबो जे he sees within the face of deity the godhead breaks out through the human mold मानुष आधार भेद करी दिव्यत्व बा भगवान फुटी उठिबे her highest heights she unmasks and is made निजर उच्चतम शिखर प्रकृति अनावृत करे हाईएस्ट हाइट्स उच्चतम उच्चता से ताकू खोल दब सी अनमास्क अनावृत करे सी माने प्रकृति एंड इज
हिज मेट एवं सही समय रे प्रकृति या किए कहार दास हेबेनि सेठी प्रकृति एक संगिनी हो उठिब पुरुष से बाबत यह हूँ सृष्टि लक्ष्य ये हूँ आम जीवन लक्ष्य ये हूँ समग्र सृष्टि लक्ष्य एट लास्ट he wakes to a memory of self कहीं कहते ना ओरिजिनाली मनीष हूँ दिव्य कारण ये लीला चलवा पूर्व सृष्टि रहस्य आम बहुबार आलोचना कर परम सत्य निजको निवर्तित कले निश्चेतना भितर बा जड़ भितर एवं तापथ आरंभ है एक सृष्टि विवर्तन एवं यही विवर्तन भितर जो गति करुच्ची गति चली विवर्तन जो प्रक्रिया चली दिस इज द प्ले ऑफ पुरुष एंड प्रकृति पुरुष प्रकृति लीला हूँ या भितर देखिए गति करिया पड़े शेष बर्तमान जो मन हूँ जो पुरुष सत्य भूली जाए तार उत्स कौटी से मन पकेब तार मेमोरी तार स्मृति प्रति से जागि उठ एट लास्ट यू एक्स टू ए मेमोरी ऑफ सेल्फ महान आत्मार से जो स्मृति को से जागि उठिब ही सीज विद इन द फेस ऑफ डिएटी भितरे गोटे देवत्वर मूर्ति से देखिब एवं द गॉड हार्ट ब्रेक्स आउट थ्रू द ह्यूमन मोल्ड मानुष आधार भितर देकरी भेद करी से परम दिव्यता निजक प्रकाश करेंगे एवं से समय हर हाईएस्ट हाइट सी अनमार्क्स एंड इज हिज मेट आउ से समय रे प्रकृति निजर उच्चतम उच्चता उच्चतम शिखर को अनावृत करिवो एवं से समय पुरुषर से संगी हो उठिबो so at last he wakes to a memory of self he sees within the face of deity the godhead breaks out through the human mold her highest heights she unmarks and is met till then he is a plaything in her game her seeming regent yet her fancy's toy a living robot moved by her energy springs he acts as in the movements of a dream an automaton stepping in the grooves of fate he stumbles undriven by her whip of force his thought labors a bullock in time's fields his will he thinks his own is set in her force till then he is a plaything in her game से पर्यंत पुरुष प्रकृति हाथ में गोटे खेलना जिते प्रकृति और पुरुष उभयर सांग दे विल स्टे एट पार दे विल रिमेन एट पार किए बड़ किए सान जो हायरार्की रही से पर्यंत यहाँ चलो ये लीला चलो प्रकृति पुरुष दास हो लगुव प्रकृति सब करोची पुरुष केवल साक्षी निरव द्रष्टा तार भूमिका किसी ना तार कर्तृत्व किसी ना से पर्यंत ये जो दिव्यत्व को आविष्कार करिवो एई मानुषी आधार भितरे दिव्यत्व फुटी उठिबे बा मनुष्य दिव्य हेई उठिबो एई जो प्रतिश्रुति हमको माया एवं श्रेय देइचंदी मनुष्यर भवितव्य एक प्रतिश्रुतिमय भवितव्य बोध केही केबे देई नांती केवल माया एवं श्रेय छाड़ी देले प्राय अधिकांश सब निराशवाणी शुणेछन जेतक वैज्ञानिक जेतक फिलोसोफर जेतक चिंतानायक सब पृथ्वीर प्राच्य हूँ पाश्चात्य हूँ अवश्य आम स्क्रिप्चर मान किसी पॉजिटिव कथा आम शुणुचे किंतु निज भितर दिव्यत्व आविष्कृत है पर्यंत बा दिव्यत्व मनीष आधार भितर संपूर्ण रूपे प्रस्फुटित है पर्यंत यही लीला जारी रहिबो आउ या छड़ा अन्य किछि नाही तेणु से कहते टिल देन ही इज ए प्लेथिंग इन हर गेम से पर्यंत पुरुष प्रकृतिर लीला रे एक पात्र एक खेलना हो रही टिल देन ही इज ए प्लेथिंग इन हर गेम her seeming regent yet her fancy's toy her seeming regent दृश्यतः पुरुष लगे जिसे तार प्रतिनिधि रिजेंट माने जने राजा जदि तांकर प्रतिनिधि स्वरूप काहाकू रखंती जे देख तू मु जदि किछि दिन एब्सेंट रहउची तू मोर प्रतिनिधित्व करियो तेणु हर सेमिंग रिजेंट बेले बेले लगे पुरुष होची प्रकृतिर माने दृश्यमान होउथबा एक प्रतिभू एक प्रतिनिधि हर सीमिंग रिजेंट येट हर फैंसी टॉय तथापि तार कल्पना तार ख्याल छोटे खेलना
A living robot moved by her energy springs. ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପୁତଳିକାଟିଏ लिविंग रोबोट रोबो ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ରୋବୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲି ଡ୍ରିଭେନ୍ ଜିନିଷ ରୋବୋ ତେଣୁ ହର ଲିଭିଂ ରୋବୋ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପୁତଳିକା A living robot moved by her energy springs. He acts as in the movements of a dream. पुरुष गोटे काम कर चले सत जमी गोटे स्वप्नर गतिविधि स्वप्न आम जमी देखुचे किए कड़े गला आसला गोटे गतिविधि मुवमेंट्स आम देखुचे स्वप्नर गतिविधि भाया पुरुष प्रकृति पे काम कर चले एंड ऑटोमेटन स्टेपिंग इन द ग्रुप्स ऑफ फेट सत जमी गोटे नियतिर रेखारे से चली ग्रुप्स गोटे जंत्र भली ऑटोमेटन ए मशीन पुरुष लगे जे नियतिर जो धारा सब रही ग्रुप्स रही से भीतर गोटे ऑटोमेटन सत गोटे जंत्र सी स्टेपिंग इन द ग्रुप्स ऑफ फेट ही स्टम्बल्स ऑन ड्रिवन बाय हर व्हिप ऑफ फोर्स प्रति पदरे तार स्खलन झुंटे सी गोटे महाशक्तिर चाबुक आघात से चली बाय हर व्हिप हर माने प्रकृतिर व्हिप जो चाबुक माड़ हर व्हिप ऑफ फोर्स प्रकृतिर गोटे महाशक्ति रही से महाशक्तिर चाबुक माड़े से झुटुची अथच पुणी चलुची ये जो आमको लगुच जदि लगुच पुरुष बेले बेले प्रकृतिर ये एक रिजेंट एक प्रतिनिधि तथापि प्रकृति तार गोटे महाशक्ति रही से महाशक्तिर चाबुक माड़े ये जमी बारंबार झुटुची चलुची इज थॉट लेबर्स तार चिंता श्रम करुचे श्रमक्लिष्ट ए बुलक इन टाइम स्पीड्स ये गोटे बुलक गोटे बलद बलिवर्द इन टाइम स्पेल्स कालर क्षेत्र में सतेन्दी गोटे बलद जमी बलदर निजस्व कर्तृत्व किसी ना चाषी जमी पारे सेमती व्यवहार करे जदि आज चाषी कहला आज अक्षय तृतीया सी कौन पचार बलद को अरे तू आज जीवु आज मुठी अनुकूल करवा से केवे कह बलद मुझी बोली किसी दरकार नहीं चाषी जबरदस्ती घोषार नब जुआली पकेब जा ही थॉट लेबर्स पुरुषर जो चिंता से परिश्रम कर चले ए बुलक इन टाइम स्पीड्स कालर क्षेत्र में एक बलद हिज विल ही थिंक्स हिज ओन इज सेव्ड इन हर फोर्स पुरुष भावे जे तार संकल्प ता निजर हिज विल ही थिंक्स हिज ओन किंतु इज सेव्ड इन हर फोर्स फोर्स होची गोटे कर्मशाला जो कमारशाला लुहा फुआ पजाए फोर्स बोली कह किंतु प्रकृति गोटे कर्मशाला अच्छी से कर्मशाला यार संकल्प तैयारी इज सेव्ड इन हर फोर्स हिज विल ही थिंक्स हिज ओन सी भावे तार संकल्प तार निजर से जहाँ इच्छा कर निजर इच्छा तो किंतु प्रकृति में यहाँ तैयारी तार गोटे प्रकृतिर फर्ज रे कर्मशाला केते सुंदर चमत्कार कथा में शुणिले ये लीला से पर्यंत चलो जो पर्यंत दिव्यत्व मनीष भितर प्रकाशित है ना से पर्यंत लीला चलो टिल देन ही इज ए प्ले थिंग इन अ गेम प्रकृति हाथ में सी एक क्रीडनक खेलना हो रही हर सीमिंग रीजन येट हर फैंसी स्टॉय बेले बेले लगे जे पुरुष प्रकृतिर एक प्रतिभू प्रतिनिधि एक राजकीय प्रतिनिधि किंतु तार कल्पनार से खेलना ए लिविंग रोबोट मूव्ड बाय हर एनर्जी स्प्रिंग्स से गोटे प्रकृतिर शक्तिर आकर्षण रे से गोटे जीवंत पुतली चाचे ही आर्ट्स आज इन मुवमेंट्स ऑफ ए ड्रीम पुरुष काम कर चले सत जमी स्वप्नर गतिविधि एंड ऑटोमेटन स्टेपिंग इन द ग्रुप्स ऑफ फेट जमी एक मंत्र ए सॉरी जंत्र नियतिर रेखारे से चली स्टम्बल्स ऑन ड्रिवन बाय व्हिप ऑफ फोर्स प्रति पदरे तार स्खलन से झुंटुची महाशक्तिर चाबुक आघात से चली थॉट लेबर्स ए बुलक इन टाइम स्पीड्स तार चिंता तार समक्लिष्ट एवं एक बलिवर्द सत्यमती कालर क्षेत्र में हिज विल ही थिंक्स हिज ओन इज सेव्ड इन हर फोर्स तार संकल्प से भावुची मो निजर किंतु इज सेव्ड इन हर फोर्स तार जो कर्मशाला रे ये तैयारी
तापर हला obedient to world nature's dumb control, driven by his own formidable power, his chosen partner in a titan game. Her will he has made the master of his fate, her whim the dispenser of his pleasure and pain. He had sold himself into her regal power for any blow or boon that she may choose. Even in what is suffering to our sense, he feels the sweetness of her mastering touch. In all experience meets her blissful hands. On his heart he bears the happiness of her trade and the surprise of her arrival's joy in each event and every moment's chance. What a virat vakya, long sentence. Obedient to the world nature's dumb control. ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ ଶାସନରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ଅନୁଗତ. Obedient to world nature's dumb control. ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣ world nature W capital N capital. ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମୁକ ଶାସନ ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁବନ୍ଧିତ, ସେ ଅନୁଗତ ତାର, driven by his own formidable power, ଏବଂ ତାର ନିଜର ମହାଶକ୍ତି ତାକୁ ଚାଳିତ କରୁ. driven by his own formidable power, P capital. ତାମାନେ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, କାରଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳା ଚାଲିବ. ସିଏ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ସିଏ କରିବ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ତୁ ଏହା କର, ଏବଂ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କଣ ନା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଳିତ ହୁଏ. କିନ୍ତୁ obedient to the world nature's dumb control, driven by his own formidable power, ତାର ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି ରହିଛି, ବିପୁଳ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଳିତ ହଉଛି. ଏବଂ ଏଇ ମହାଶକ୍ତିର ବିପୁଳ ଶକ୍ତିର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହଉଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା. ତାର ଯୋଉ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସୋଲ ଏବଂ ତାର କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ହଉଛି ନେଚର, ପ୍ରକୃତି. ତାର ଯୋଉ ବିପୁଳ ନିଜର ମହାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଳିତ ହଉଛି. His chosen partner is a titan game. His chosen partner, ତାର ନିର୍ବାଚିତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ସଙ୍ଗୀ in a titan game. ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ସେଟା ତାର ସଙ୍ଗୀ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି. ତାମାନେ ପୁରୁଷ ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମିଡେବଲ ପାୱାର ଅଛି, ଯୋଉ ପାୱାରରେ କିଛି କିଛି ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରକୃତି, ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଛି ପୁରୁଷ. ତେଣୁ ଯୋଉ ବିରାଟ ଟାଇଟାନ ହଉଛି ଭେରି ଲାର୍ଜ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଖେଳ ଭିତରେ ହିଜ୍ ଚୋଜନ ପାର୍ଟନର, ତାର ନିର୍ବାଚିତ ସଙ୍ଗୀ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି. ହର ୱିଲ୍ ହି ହାଜ ମେଡ୍ ଦି ମାଷ୍ଟର ଅଫ ହିଜ୍ ଫେଥ୍. ତାମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଲେଖିବା, ଯୋଉ ଇନଭର୍ସନ ହେଇଛି, ହି ହାଜ ମେଡ୍ ହର ୱିଲ୍ ଦି ମାଷ୍ଟର ଅଫ ହିଜ୍ ଫେଥ୍. ପୁରୁଷ ନିଜେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ପ୍ରକୃତିର ସଂକଳ୍ପକୁ ତାର ନିଜ ନିୟତିର ପ୍ରଭୁ ବନେଇଛି. ହର ୱିଲ୍ ହି ହାଜ ମେଡ୍ ଦି ମାଷ୍ଟର ଅଫ ହିଜ୍ ଫେଟ୍. ନିଜ ଯୋଉ ନିୟତି ତାର ପ୍ରଭୁ କରେଇଛି ସେ କାହାକୁ ନା ହର ୱିଲ୍, ତାର ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରକୃତିର ସଂକଳ୍ପ. ତାମାନେ ଇଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଯୋଉ କ୍ରିୟାରେ ପୁରୁଷ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିକି ସେ ଭୂମିକା ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୁଏ. କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜ ପେଟ୍ ବା ନିଜ ନିୟତିର ପ୍ରଭୁ ବନେଇଛି ପୁରୁଷ. ହର ହୁଇମ୍ ଦି ଡିସ୍ପେନ୍ସର ଅଫ ହିଜ୍ ପ୍ଲେଜର ଆଣ୍ଡ ପେନ୍. ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଖିଆଲ, ହର ହୁଇମ୍ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଖିଆଲ, ପୁରୁଷର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସେ ନିୟନ୍ତା, ଡିସ୍ପେନ୍ସର, ସେ ସ୍ଥିର କରୁଛି. ତାମାନେ ପୁରୁଷ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ପ୍ରକୃତିର ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜ ନିୟତିର ପ୍ରଭୁ ବନେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଖିଆଲକୁ ନିଜର ପ୍ଲେଜର ଆଉ ପେନ୍, ନିଜର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନିୟନ୍ତା ସଜେଇଛି. He had sold himself into a regal power. ସେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ତାର ଯୋଉ ରାଜକୀୟ ଶକ୍ତି, ରାଜଶକ୍ତି ହାତରେ, ପ୍ରକୃତିର ରାଜଶକ୍ତି ହାତରେ. He had sold himself. ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି. For any blow or boon that she may choose.
ଏବଂ ତାକୁ ନିଜକୁ ତା ହାତରେ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆଘାତ ହଉ ବା ଆଦର ହଉ, ବ୍ଲୋ ଅର୍ ବୁନ୍, କିଛି ବରସି ଦଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲୋ କିଛି ଆଘାତ ପାଉ, ଉଭୟ ଆଘାତ ଏବଂ ଆଦର ଯାହା ପ୍ରକୃତି ତା ପାଇଁ ବାଛିଛି ତାକୁ ସେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଷର ନିର୍ବାଚନ। ପୁରୁଷ ନିଜେ ଚାହିଁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ପୁରୁଷର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିହୀନ, ସବୁଯାକ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ହାତରେ, ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଚାଳିତ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତି ବିନା ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହୁଏତ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଉଛି ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଖିଆଲକୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ବରଣ କରିଛି, ନିଜ ନିୟତିର ନିୟନ୍ତା ସେ ବନେଇଛି ତାକୁ, ଏବଂ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଆସୁଛି ତାର ଡିସ୍ପେନ୍ସର ନିୟନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ବନେଇଛି, ପ୍ରକୃତିର ଖିଆଲକୁ ସେ ବନେଇଛି, ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, sold himself into a regal power। ତାର ଯୋଉ ରିଗାଲ ରୟାଲ ପାୱାର ଅଛି, ପ୍ରକୃତିର ରାଜଶକ୍ତି, ତା ହାତରେ ସେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି। ଫର ଏନି ବ୍ଲୋ ଅର୍ ବୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ମେ ଚୁଜ୍, ସେ ଯାହା କିଛି ବ୍ଲୋ ଆଘାତ କିମ୍ବା ବର କି ଆଦର ଯାହା କିଛି ପ୍ରକୃତି ଦଉଛି ତାକୁ, ଇଏ ତାକୁ ସାନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଇଭେନ୍ in what is suffering to our sense, he feels the sweetness of her mastering touch। ଆମର ସେନ୍ସ କୁ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୋଉଟା କଷ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ he feels the sweetness of her mastering touch। ପୁରୁଷ ଅନୁଭବ କରେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ସବଳ ସ୍ପର୍ଶର ମଧୁରିମା। ଆମ ଆଖିକି ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଣାପଡେ ବା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯାହା ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି କହୁ, ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ। ସେ ଭାବେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ସବଳ ସ୍ପର୍ଶ, ମାଷ୍ଟରିଂ ଟଚ୍, ଗୋଟେ ସବଳ ସ୍ପର୍ଶର ସୁଇଟନେସ୍, ମଧୁରିମା। ଏଇଟାକୁ ପୁରୁଷ ଅନୁଭବ କରେ। ଆମକୁ ହୁଏତ ଲାଗୁଥାଏ କେତେ କଷ୍ଟ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟଟା ପୁରୁଷ ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ସବଳ ସ୍ପର୍ଶର ସୁଇଟନେସ୍ ବା ମଧୁରିମା। He feels the sweetness of her mastering touch in all experience meets her blissful hands। ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଅଭିଜ୍ଞତାରେ, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରେ। ପ୍ରତିଟି ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାମାନେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଏ ଜୀବନର ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆମର ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ହେଲା, କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ହବ, ବା ଆମେ ଜୀବନ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ଅନେକ ଜିନିଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଆସୁଛେ। ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ତାର ବ୍ଲିସଫୁଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାର ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ହାତର ଅନୁଭବ କରେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଲୀଳା ସେମିତି ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଆଣିବ, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ଯଦି ଶିଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଆମର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି ଶୀଘ୍ର ହବ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ। ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା ହଉଛି ସେଇଆ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଫଳାଫଳଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧନାରେ ଆମେ ସେମିତି କ୍ଷିପ୍ର ହେଇପାରୁନୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ଏଇଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ହବ। ଏଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆସିନି, ବୋଧେ ଆମେ ସାଧନା ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନୁ। ଇନ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଟ୍ସ ହର ବ୍ଲିସଫୁଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ। ପୁରୁଷ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଆନନ୍ଦମୟ ହସ୍ତ। ଅର୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଟ ହି ବେୟାର୍ସ ଦି ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ହର ଟ୍ରେଡ୍। ନିଜର ବକ୍ଷରେ, ନିଜର ହୃଦୟ ଉପରେ ପୁରୁଷ ବହନ କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ପଦକ୍ଷେପର ପୁଲକ। and the surprise of her arrival's joy, surprise of her arrival's joy, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଗମନର ଆନନ୍ଦ ପୁରୁଷ ଅନୁଭବ କରେ। in each event and every moment's chance, ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୁଯୋଗ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ତାର ଯୋଉ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଗମନର ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରକୃତିର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଗମନର ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। Obedient to the world nature's dumb control,
विश्व प्रकृतिर मोक शासन रे बाध्य से ड्रिवन बाय हिज ओन फॉर्मिडेबल पावर तार निजर महाशक्ति ताकू चालित करे हिज चोजन पार्टनर इन ए टाइटन गेम ए विराट लीला रे पुरुषर निर्वाचित संगिनी होची प्रकृति हर विल ही हैज मेड द मास्टर ऑफ हिज फेट प्रकृतिर संकल्प को से निजर नियतिर प्रभु करी तोळिची हर हुइम द डिस्पेंसर ऑफ हिज प्लेजर एंड पेन प्रकृतिर ख्याल पुरुषर आनंद और जंत्रणार नियंता he has sold himself into her regal power प्रकृतिर राजशक्ति हातरे पुरुष निजକୁ बिक्री करी देछि for any blow or boon that she may choose आघात बा आदर जहाँ प्रकृति बाची ता पे सेति पे even in what is suffering to our sense आम इंद्रिय पे एपरि कि जहाँ जंत्रणा ताहा भी he feels the sweetness of her mastering touch पुरुष अनुभव करे ये सु प्रकृतिर सबल स्पर्श रे एक मधुरिमा in all experience meets her blissful hands प्रति अभिज्ञता रे प्रकृतिर प्रतिटी अभिज्ञता रे पुरुष तार आनंदमय हातर स्पर्श लाभ करे और his heart he bears the happiness of her trade पक्ष ऊपर बहन करे से प्रकृतिर पदक्षेप फूलक and surprise of her arrival's joy एवं तार अप्रत्याशित आगमनर आनंद in each event and every moment's chance प्रतिटी घटना रे एवं प्रति मुहूर्तर सुजोग हमें एठी आपातत रखिबा अनेक अनेक नमस्कार धन्यवाद वंदे मातरम धन्यवाद भाई बहुत सुंदर भावरे प्रभुंकर लीला प्रभु मांकर लीला को एठी व्यक्त करिसेंती प्रकृति पुरुषर लीला लीलामय से लीला कथा से ही जानती आमे कौन से प्रकृति मांकर माँ प्रभुंकर लीला को किए आमे जानी परिबा से ही इच्छा करिसेंती बोली आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारित होची मंत्रमयी सावित्री रचित होईची एवं मंत्रमयी सावित्री द्वारा आमे प्रकृति पुरुषर लीला को आमे उपलब्ध करूछे धन्यवाद भाई भाई सुंदर उपस्थापना सेति पई बहुत बहुत आपन को धन्यवाद वर्तमान समय होईची कार्यक्रम का आमे एठी विरति घोषणा करबा मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्ते पुणी थरे साइलेंस हेबा कार्यक्रम उपस्थित थिवा समस्त भाई आपा मानक पुणी थे वंदे मातरम प्रणाम जनाई प्रभु मांग अनंत कोटि प्रणाम जनाई भाई को अशेष धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम का विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त को अरभर।